Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to discuss adverbial clause. Okay, guys. I hope you pay Today, attention carefully okay guys, to we this are we are going to discussing discuss. noun I will clause. give some exercise This is a noun bit through different this video from the previous It is noun a and clause that also through the web. function As in a noun. Here we go. this video or Okay. in this discussion. A noun clause is a clause that functions Slightly as a noun different because the noun clause is because the a connector noun. It is or the used in a conjunction sentence of the as either an sentence or object the noun clause of a connector adverbial clause, functions an also object of as a the preposition, subject. sentences with adverb Or the clauses, subject so of basic the here is sentence. the Jadi, explanation. yang dimaksud dengan Study the clauses noun and clause the adalah connectors sebuah klausa in the kata following benda, sentences. yaitu Function klausa as yang I will berfungsi sign sama the persis check seperti before connector you is not leave. just a connector, Seperti noun atau not noun phrase. just Before a you leave, conjunction. I will Artinya sign the apa? check. Ini mungkin sudah also. pernah kalian dapatkan In di each of these mata examples, kuliah yang lain atau there are juga two di clauses. ini ya, Example. grammar 1 atau I grammar do 2. not know what is in the bahwa klausa kata benda and itu bisa berfungsi I will sign the sebagai check. subjek atau sebagai And the objek dari clause you sebuah live kata is kerja, an adverb of atau bisa the juga adverb time berfungsi clause sebagai because it is objek of the introduced in the with box. the connector What is before. connector? Look at the And first also example. The example, connector before subject. comes is The first after sentence in the middle of the I know sentence and no when comma is he used. will In the second arrive. example, the connector before commas Look at I know when he will second- arrive. no, I not comes, subject. before commas. No, We are verb. concerned About Nah, who ingat, will now do ini the kan work. kata kerja transitif. sorry, Jadi kata sorry. kerja yang membutuhkan objek. In the And what the is the second object? The example, the object is connector when he will before arrive. comes Subject at of the the clause. beginning of And the after sentence. contoh yang pertama. In this pattern, when the Contoh, connector comes at the the beginning verb. of the Klausa sentence, kata a benda comma berfungsi is sebagai required objek to dari the sebuah in kata the middle Whoever of the sentence. Look at the Jadi, second seperti sentence. ini. I am Must concerned bring about gift. when Adverbial he clause. will arrive. Adverbial I adverbial subject adalah am klausa verb adverbial yang to be artinya itu verb klausa ya. yang bersifat Concerned menerangkan. about. Look at the Whoever word is the about. subject of the About sentence. itu preposition. Not this sentence. Di This slide clause. awal ini Setelah about saya namanya menyajikan dua the noun function, clause which is as noun pola clause kalimat function okay. as Dua bentuk object of kalimat preposition. yang And then the last dua-duanya one, when memiliki he arti yang will sama arrive is dan not memiliki memiliki kelas yang sama example juga shows how sebagai this when he will kalimat arrive yang berfungsi sebagai memiliki structure section of the adverbial total clause. text. Okay. Yang pertama, This I will slide sign is the on check television. before you leave. Made me angry. Mana Sentences, adverbial clause-nya? the Ada right answer before on the previous you slide. leave. What was on Nah, before you leave television itu made me adverbial Look at this clause the following yang chart example the adverb noun of clause time. blah blah Karena was ada late function as a connector subject cause many Kemudian yang kedua, before you blah, leave blah, blah I was will late. sign the check cause Nah, many who, problems. yang kedua juga sama. Whoever, Ada adverb of what, time sebagai whatever, adverbial clause-nya. cause many Nah, problems. cause itu Maka, itu verb. Ya kan? apa Look sih at the perbedaannya? example. Problems. Nah, dua-duanya sama-sama benar. Subject. Perbedaannya adalah Nah, cara peletakan berarti adverbial know clause-nya. what happened. Ada Yang sebuah pertama, klausa adverbial clause itu seperti diletakkan diletakkan di subject, tengah verb dan atau klausanya setelah itu kalimat kata utama picture, berfungsi before sebagai after subjek the or main conjunction clause and lah verb. was late. Nah, Sudah ada sementara yang kata kedua was pada late contoh yang subject kedua was itu now is to to be be kata kerja juga verb. adverbial clause-nya Late itu complement berarti disimpan ini di harus depan ada subjek dan before you juga leave. konektor Noun, atau gitu ya. conjunction. Kalau disimpan di For, depan harus maka dari the itu conjunction, bukan koma di the situ. function Jawaban as yang subject tepat adalah plus verb plus alpha. verb. What happened A. was Nah, ini that quick. he was What late. is kebetulan and also the subject. adverbial Happen is clause the ini verb. sering muncul Quick. di Also, dalam the following soal-soal chart TOEFL. lists the noun clause Ya. connectors and the sentence Nah, pattern dalam used soal with TOEFL the sering game muncul show nah non clause kalimat connectors seperti atau game conjunction show itu ada apa saja? blah 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 was Ada late what, was when, I missed where, the why, point. how. Ada To whatever, whatever, whenever. untuk Ada whether, melengkapi atau if. Ada juga melengkapi that. kalimat This ini is correct. atau untuk And then menjawab what soal is the TOEFL pattern? semacam ini, How is the contestant pattern? is the subject. Anda harus Was is the yang verb. pertama harus Polanya ada dua. mengidentifikasi Able to struktur dari kalimat respond tersebut. to Yang pertama, is apa main subject, clause-nya? verb, whatever. Apa main Kemudian clause-nya? conjunction, The object, main clause-nya adalah atau non I clause missed connector. the appointment. Kemudian Whatever subjek is the dan verb lagi. connector or the I conjunction subject miss yang berfungsi at the sebagai same time. appointment object. Objek ya. Kemudian is Contohnya the I sign know what of you did. sebelum the kalimat Contoh utama yang itu kedua ada beberapa ada noun kata, connector. dua kata You was should find out plus which subject is bukan plus sebuah verb kalimat, plus bukan sebuah plus klausa, karena tidak verb. ada subjek. This is wrong Nah, ini because yang berfungsi maka apa yang harus kita sebagai lakukan connector untuk dari menjawab soal subject. semacam Contohnya ini? What you did Nah, was kita find out membutuhkan which pertama is the best membutuhkan physics conjunction department.
Look at the Okay, exercise. this is the end of Oke, our I will dis video. kita I will membutuhkan discuss subjek. hope you The could first and the grab second. the, Jadi jawaban yang the tepat meaning untuk and soal also seperti itu adalah the when the explanation. season starts Thank you very since much. he Is was late. determined by the weather. Nah, Kapan musim the following itu chart mulai list itu adverb ditentukan oleh cuaca. time When the and season cause starts. Ini contoh yang connector. benar. When Itu and the conjunction atau sentence connector pattern the used with season. then. Oke, jadi di Subject bawah ini starts. ada Verb. beberapa pola, And then ada is beberapa determined itu connector verb atau juga. conjunctions Subject, untuk adverb of time, connector, subject, verb, dan dan tanpa koma. Betul. Nomor adverb 2, of the manual how cause, the device gitu should ya. be Adverb time sama adverb built. cause. Yang pertama ada after, Ini contoh yang as salah. long The as manual soon as, how the before, by the device should time, be once, built. since, until, Ini when, salahnya di whenever, mana? The while, manual ada kemudian yang cause ada subject. as, because, in Oke. as much as, Setelah subject now tidak ada that, kata since. kerja, Nah, langsung and konektor. then the pattern. Kemudian Kemudian selain ada list subjek, ada dari kata kerja lagi. konjungsinya Ini atau ini kekurangan satu conjunctions kata connector, kerja. ada juga polanya. Polanya Oke. seperti ini. Nomor 3 sampai nomor 5 Ketika silakan kalimat kerjakan mengandung sendiri. Do it atau yourself, memiliki betul. atau terdapat di sana Oke. adverbial clause, Eh, maka polanya seperti This ini is pasti. enough for Subject, it is enough for this verb, video. kemudian thank you very much for your attention, Adverb connector and atau see you. conjunctionnya. Setelah itu ada subject dan verb lagi. Contohnya Teresa went inside because it was raining. Atau pola yang kedua, konjungsinya ada di depan atau konektornya ada di depan. Adverb connector, subject, verb, comma, subject, verb. For example, because it was raining, Teresa went inside. Okay, look at this exercise. I hope you could do it at home. Okay. First, I'll discuss a little bit. Since the bank closes in less than an hour, the deposits need to be tallied immediately. Ini contoh yang benar. Oke, konektornya ada di depan. Subject dan verb pada klausa ada the bank subject closes the verb. Kemudian komanya ada karena konektor di depan. Kemudian subject, kemudian verb. The deposits need. Contoh yang nomor 2 itu contoh yang salah. Their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Ya, ini salah. Ya, kesalahannya di mana? Ya, setelah before atau setelah konektor tidak ada subject. Itu it is definitely incorrect. Nah, guys, ternyata adverbial clause itu tidak hanya apa namanya? Tidak hanya cause and time, tidak hanya waktu dan apa itu namanya? Sebab akibat saja. Oke, masih ada beberapa yang lainnya. Adverb clauses can also express a number of other ideas such as contrast, condition, manner, and place. Because these clauses are adverb clauses, they have the same structures as the time and cause clauses. Nah, walaupun konektornya atau jenisnya itu macam-macam ya, tidak hanya apa itu namanya, tidak hanya waktu dan juga sebab akibat gitu. Ada yang lainnya, ada contohnya ada kontras, ada condition. Condition itu pengandaian ya. Ada manner, ada place gitu ya. Tapi karena sama-sama adverbial clause, itu strukturnya sama saja. Oke. Kalau misalnya konektornya ada di tengah, tidak usah menggunakan koma gitu ya. Sebelum dan sesudah konektor atau sesudah konjungsi itu sama-sama menggunakan subject verb, kemudian subject verb. Kalau perlu ada objek ya, ada objeknya tergantung kalimat yang digunakan atau verb yang digunakan. Sedangkan kalau konektornya ada di depan, maka setelah adverb clause-nya diletakkan koma gitu. Contohnya, I will leave at 7 if I'm ready. Ini contoh yang condition.
Although I was late, I managed to catch the train. Oke. Walaupun saya terlambat, gitu. I managed to catch the train. Saya berusaha untuk eh, mengejar kereta. Oke. Lagi-lagi saya menunjukkan contoh yang ada di soal-soal TOEFL. You will get a good grade on the exam provided. Oke. You will this example will notice the definition connector provided. Oke. Tapi ini contoh yang you will get a good grade on the exam provided bla 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 gitu. Maka yang tepat adalah apa? Nah, in this example you should quickly notice that the verb condition connector provided. Nah, di sini ada connector provided di sini. Provided itu konektor untuk pengandaian ya. Atau konektor condition. Nah, maka setelah itu yang harus kalian penuhi adalah subjek dan verbnya. You will get a good grade on the exam provided you study. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus di ujian apabila kamu belajar. The following chart lists the adverb contrast, condition, manner, and place connector and the sentence pattern used with them. Oke, lagi-lagi ini selain pemahaman Anda juga perlu menghafal ya. Oke, perlu menghafal hal ini ya. Oke. Nah, ada adverb condition, ada if, in case, provided, providing, unless, whether. Contrast ada although, even though, while, whereas. Manner ada as, in that. Place ada where dan wherever. Polanya sama seperti yang adverb time dan juga cause ya. Subject verb, connector subject verb. Bob went to school even though he felt sick. Adverb connector, subject verb, comma, subject verb. Even though Bob felt sick, he went to school. Okay. Okay, look at this example. Look at number 1. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Ini contoh yang benar. It subject is verb. Then if is a connector or conjunction, you subject and like verb. Oke, begitu ya. Tidak ada koma karena konektornya ada di tengah. Contoh yang nomor 2, contoh yang salah. Oke. Kenapa contoh nomor 2 salah? Ini ada dua klausa tapi tidak ada konektor atau tidak ada konjungsi. Oke, guys. This is the end of our video. I hope you could do the exercise at home. Okay, thank you very much for your attention. Okay.